أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 253 کے حصہ دوم کی مشق کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. واو زبر وا لام زبر والو ولو شین زبر الف شاء ولو شاء حمزہ زبر لام اللام کھڑی زبر لا ہا پیشو ولو شاء اللہ میم زبر کا مقتا زبر تا مقتا تا زبر تا مقتتا لام زبر لام لل مقتتلل لام زبر لا ذال زیر یا ذی مقتتل الذی نون زبرنا مقتتل الذین میم زیر نون من با زبر عین با من با دال زیر دی من بعدی نون ساکن کے بعد با ہے لذا نون کی آواز کو ہم نے میم کی آواز میں بدلنا. حاضر میم ہیم میم زیر نون من بعدہم من با زبر عین با دال زیر دی یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با ہے من بعدی میم زبر الف ما جیم زبر الف جا ما جا حمزہ زبر تا ات ما جاءت ہا پیش ہو میم پیش لام مل ہو مل با زبر یا بی یا زر یی بی نون کھڑی زبر نا بیناتا پیش تو بینات واو زبر وا لام کھڑی زبر لا ولا کاف زیر کی ولا کی نون زیر خانخ ولیکنخ تا زبر تا لام زبر لا ولیکن اختلفا پیش وافو ولیکن اختلفو فا زبر فا میم زیر نون من فمن ہا پیش میم ہم فمن ہم میم زبر نون من الف کھڑی زبر آ میم زبر ما آما نون زبر نا آمنا واو زبر وا میم زیر نون من ومن ہا پیش میم ہم ومن ہم میم زبر نون من کاف زبر کا فا زبر فا کفر زبر را کفر واو زبر وا لام زبر والو ولو شین زبر الف شا حمزہ زبر لام الشا اللام کڑی زبر لا ہا پیشو ولو شاء اللہ میم زبر کا مقتا زبر تا مقتا تا زبر تا مقتتا لام پیش والو مقتتلو واو زبر وا لام کڑی زبر لا ولا کاف زیل نون کن ولیکن نون زبر لام نل ولیکن نل لام کھڑی زبر لا ہا زبر ہا ولیکن اللہ یا زبر فا یف عین زبر آ یف لام پیش لو یف علو میم زبر علی ما یا پیش یو ما یو را زیر یاری ما یوری دال پیش دو ما یوریدو
वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना वमिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन वमिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। आए हम आयत नंबर 253 के हिस्से दुगुन की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन वमिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन वमिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।